Nadali na bon. So guys, dugtungan natin itong tripod itong guys dito sa ano guys, oh, dito ko ilalagay guys. Dala ko po lang. Bakit ako 70 daw siyang tubig? Dalang sunset. Dala. Tiyan na. Salamat, sir. Salamat sad. Ba't ko kabel? Tapos guys, ilagay ito si cellphone guys dito. Yan guys, oh. Tapos guys, pwede ibaba, bagan ito. Okay. Tapos itaas ito. Piste. Dilak nih. Itaas din guys. Okay guys, bye-bye.